sabakari hilango piyejewa haukawa mru ya ruma wama fieu ye bwana wowo mafieu kari hila kajelewa arambiwa kubali hendo haruma sherumba shahe hanywa ya agwa sazi nunga zitimoheda no jambavi haina rongoza husuwa mjambeni wana watsahu wa bahando wana wambeni alora mhambiyo bwa thumani obsikwa dunia joka kunre haukawenga wambwa jumo henda vanu c'est pas obligé nga wembwa jumo henda bwa thumani mewo sikwe dunia joka kunre toshe mwana mumbeni bo mna haramu nga mhambiyo clair na bwa zali toshe mwana mumbeni ujewelewa o usuku huo wondo siku johelewa haukaba inge ngarenda wore rijihuze wasi nwari parise wanruwa joku tondo wanyama we hansi wa mafunvu ngamuna virio tushe mwana mumbeni bomna haramu ngojwerejeo hanyugandra haukangari joku uvisa na moyo ribalele vura leuse ugandra kalina kwa uftizi wa harumensi atu basu manazali wondo siku johelewa kakari turi gwenenda sina we mimi taba mtu anzawake kudeta komoro mais si il s'agit na haramu ya kira na wadwa mbezo yanzao yarengo wana wakomari ya wate mabasheni ngamu mnadhirioni baisheti jingare ndoda hubinori tahemno ujoba suwa yamna haramu oyi yampuwa yenye ngamjoyila ijoba kiri temno redera ila tsogandra levuliti la ko harumenti yatu bati jozalwa mjuhu wao ujwa kahamada we rawe rowana ngamu nadhirio lauza ukome karila bobo mnazalimati kanga bomiji udingo kuipwa kuibo mnazalimati tushe karihila ngojoona wabwahila azimu wadaninge faransa bana wahatumbu maji miti wadani mitanzaye parti hai shatushe mwana mzima mumbeni upuzi wanyile bomna haramu ishensi ngojoona usiku huo kakuja parwa jilo zama juondo usiku jobu yela bwazali ngamujira yenzi ya tiyo ngyo rafu puwa wangu wende warenga karila bange mbeni kajata wange yapu puwa wangu le jeshi la nrabo lako ilo lende la renge karila ngembeni basmana zadi ngamuna thiru ya dunia nge jo hisa wado sikwe komari jo kamaji ngasi tayari ngar jo fasino wana nyasi shatusha karila bomna harama shensi so kabanu tsombe nrabo hata wabendrabo harumensi hatu alo nda tushekari hila dokti zomuro haho enda wa tushekari hila bomna haramai shenzi ujawone kawedu amba wandu ndrabo cette fois ci helele enzi dokti zomuro haho enda wa tushekari hila ujawone zari jofanya ngari jo uja da hombe mwana mshaho so kabanu tsona densi hatu na hata da hino bendrabo tushekari hila bomna shenzi da tushakar hila jari woni walange na wen walange na mshi bomna haram la usawe upo wan wende mbeni ngojo yelewa cette fois ci tu vas comprendre rikaran ou se plier changer mais là tu vas y aller trop loin plus que là où tu as commencé alors bon fira jamadi wende mruwa tamiza ufiraji komo riyabo bomna zalimati ambia zen rabo za hozi lungo habo za tole wanro zibi bake wanu wa hewambe jeri wone kawado panga mise en scène pour amna haramu ya heyabo ya lizentu jeri wone yenda wende wazie karhir ngembeni jeri wone zen rabo za habo fanya mise en scène hatangoro cette fois-ci yonde pari ya karila wakomari ndabo karila kajendo fanya kudeta ndabo wayimtsofarazi ya mru ya tsuhura kwenda ya hobo mbadaho kaburini ya rengezi baya fanya ugangi no yake raisi wayimna haramu wenza ndabo le kaburi la hazali asumani wa ihapa wanru wende walundu wa masihu watowa yeziba hende haka ufanya ugangila ndani ndo tinzo muroha nende ya tushakar hil shana zuhunre bokar hil na zuhunre da wende watenya mambino harumensi hatu watukufunga richangeo karati zambabi non si eux ils nous provoquent
Il nous provoque. Et on ira jusqu'à bout. On ira jusqu'à bout. Rien ne nous arrêtera. Car ils pensent que c'est les Comores de l'époque de 1920. Non, notre pays. Ça, c'est notre pays. C'est un pays qui a un peuple. Il faut respecter ce peuple. Quand on veut être un dirigeant des nations, il faut d'abord aller commencer. Respecter ce peuple. Quand on veut être un dirigeant des nations, il faut respecter un peuple. Il faut être à côté de ce peuple qui souffre. Il le faut écouter ce peuple. Mais ce n'est pas de manipuler. Ce n'est pas de calomnier. Au lieu d'y aller penser ce qu'il devait faire pour sauver les pauvres pays depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, les Comores n'arriveront même pas à y aller marcher. Lui, il pense qu'à calomnier et mettre les gens en prison pour rien, c'est le programme de cet enfoiré. Alors cette fois-ci, Hahelele Yenziro.